ଆସ କିଏ ଖାଇବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦହି ପଖାଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପଖାଳ ଦିବସ ସଭିଏ ମିଶି ପାଳ। ହୋ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦହି ପଖାଳ। ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାଢ଼ିକି ରଖିଛି ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ। ହୋ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦହି ପଖାଳ। ହୋ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦହି ପଖାଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଥାଳି ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ସ୍ୱାଦ ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେବା ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଫୁଟିଯିବ କମ୍ ଜାଳ କରିକି ରଖିଦେବା ଭାତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଭିତରେ ବାଡ଼ିରୁ କିଛି ଶାଗ ତୋଳି ଆଣିବା। ଶାଗ ଭଜା ବିନା ପଖାଳ ଅଧା ଅଧୁରା। ସେଥିପାଇଁ ଶାଗକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବେସର ଭଜା ପାଇଁ ଏଠି ନେଇଛୁ ଆଳୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଗୁଆଁର ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ, ତା ସହିତ କିଛି ମକା। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆଳୁର ଚୋପା ସହିତ କାଟିଦେବା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପାଣି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପରିବା ଏଠି ରଖିଛେ ସବୁ ପରିବାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବେସର ପାଇଁ ମସଲା ନେବା। ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ଜିରା 1 ଚାମଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ, ତା ସହିତ ଲୁଣ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବା, 8-10 କୋଲା। ତା ସହିତ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସେଇଥିଲେ ସବୁ ପନିପରିବା ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଝେଇବେ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝେଇବେନି। ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ସିଟି ବା ହୁଇସିଲକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଏଠି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝିନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ବେସର ଦେଇକି। ବେସର ବଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସର ବଟା ବା ସୋରିଷ ବଟା ଆମେ ଆଳୁରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ତାୱାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା, ଦୁଇ ପଟ ପୁରାପୁରି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ କଦଳୀ ଭାଜିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଗୁଆଁର, ସଜନା ଛୁଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସିଝେଇକି, ଆଉ ତା ସହିତ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ବା ମକା ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ ବଟା। ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ଏମିତି ଭାଜିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, କଦଳୀ, ମକା ଆଉ ଗୁଆଁର ବେସର ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠଉ ପାଇଁ ବା ବରା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଜହ୍ନି ଆଉ ପିଆଜ। ଜହ୍ନିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ପିଆଜ 1 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ସଜନା ଫୁଲ କିଛି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାକୁ କୋରିକି ନେଇଯିବା। ଏମିତି ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେବା ମସଲା ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍। ଆଉ ସେଥିରେ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଚାଉଳକୁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ମସଲା ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ ଜିରା, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେତିକି ରାଗ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ଭାଗ ଅଧିକ ଦେବେ, 10-15 କୋଲା ରସୁଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି। ଏମିତି ବାଟିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଇ ଆଣରେ ବା ପିଠଉରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ପିଠଉ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବା, ବେଶୀ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବେନି, ପୁରା ପାଣିଆ ବି କରିବେନି ନହେଲେ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ହେବନି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକ୍କଣ ହେଇକି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ବେସନ। ବେସନ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆମର ଏଇ ପିଠଉ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପିଠଉକୁ 3 ଭାଗ କରିଦେବା। 3 ପ୍ରକାରର ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କୋରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର
ए सब को भल भाव गोलई दबा तापरे तावारे सोरिष तेल देकी बरा परी बा पिठो परी आमे छोट छोट करके एमिति भाजिबा दुई पट भल भाव टिके बादामी रंग हो गला परे आमे काढ़िबा पूरा क्रिस्पी रहिबो उपरु सेमिति जेमिति आमे बंधा कोबी रे प्रस्तुत कले सेमिति आमे जह्नी आउ पियाज देकी मध्य प्रस्तुत करिबा आउ ता सहित सजना फूल रे मध्य आमे जो प्रस्तुत करके रखिथिले पिठोर आण ताकू देकी मध्य आमे प्रस्तुत करिबा बहुत बढ़िया स्वादिष्ट रहिबो आउ एमिति गोटे प्रकार रो पिठो आपण माने बाटी देबे सेइथिरे विभिन्न प्रकार रो पिठो प्रस्तुत करि परिबे। एबे आमर बंधाकोबी पिठो पर आमे ए जो मसला बाटिकी रखिथिले चाउल बटा पिठो सेथिरु देइदेबा जह्नी आउ पियाज रे अधा आउ अधा देइदेबा आमर सजना फूल ता सहित पियाज टिके अधिक देबे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लागिबो। आउ एबे आमे सेमिति बादामी रंग हबा पर्यंत तावारे सोरिष तेल देकी भल भाबरे दुई पटकू पूरा बादामी रंग करिके आमे सेकी देबा। एबे आमर प्रस्तुत हो जाइछि गोटे पिठो बा गोटे आणरे तीन प्रकार रो पिठो बा तीन प्रकार रो बरा भी कहि परिबे। एबे देखंतु आमर प्रस्तुत करिबा आमे पोड़ा पोड़ी पाग पई बाईगण भेंडी आउ ता सहित टमाटो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगी थाए। पखाला भात रे जदि पोड़ा पोड़ी पाग नथिबो ताहाले तार मजा नाही। तेणु देखंतु एठी बाईगण टमाटो आउ भेंडी को आमे भल भाव रे टिके पोड़ी देबा ताकू मध्य कड़कू रखी देबा ठंडा हबा पई ठंडा हले आमे चोपा छड़े की पाग प्रस्तुत करिबा। तापरे साग भाजिबा पई कड़ाई रे दे देबा तेल सोरिष आउ सुखिला लंका को फुटई देबा गोटे पियाज को छोट छोट काटिके एठी पकई देबा तापरे पियाज टिके भल भाव रे भाजी हो गला परे आमे जो साग काटिके रखिथिले साग को दे देबा तापरे अल्प टिके लूण दे देबा आउ ए साग बहुत कम समय प्रस्तुत हो जाए मात्र 5 ରୁ 7 मिनिट भितर भाजी हो जाए। एबे हमर साग भजा मध्य प्रस्तुत हो जाइछि आउ हमर जो प्रस्तुत करके रखिथिले पोड़ा पोड़ी तार चोपा सब बाहर कर देबा सेथिरे लूण कंचा लंका सोरिष तेल धनिया पत्र पियाज रसुण ए सब मिसे कि गोटे बढ़िया चकटा पागटे प्रस्तुत करिबा। ता सहित आमे जो माटी हांडी रे भात रांधिथिले ताको भल भाव रे ठंडा करिकी पानी पुरई देबा ठंडा ठंडा पानी ता सहित आंब कसिया अदा गोटे इंच ताकू कोरिकी देदेबा बहुत बढ़िया स्वाद आ बहुत बढ़िया बासना आसीबो। ता सहित दही गोटे बड़ गिनारे गिने दही देदेबा आउ आमर दही पखाल को छुंक करबा पई आमे तेल रे गोटे छोट चामच 5 फुटण सुखिला लंका भृसंग पत्र आउ हेंगु टिके फुटई देकी दही पखाल रे से छुंकटा देदेबा। आमर माटी हांडी दही छुंक पखाल प्रस्तुत हो जाइछि। आउ टिके बासना पई लेंबू पत्र हो किंबा टभा पत्र टिके आनिके चकटिके देदेबे भात रे ता सहित स्वाद अनुसार लूण आउ टिके लेंबू रस ऊपर टिके पुदीना पत्र आउ टिके धनिया पत्र कट्टा। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि माटी हांडी दही छुंक पखाल देखिकी पाटिरो गड़ी लाळ। ता सहित आमे गोटे मकार पाग प्रस्तुत करिबा। आमे जो मका सिझेला बेले मो भूली जाइछि कहबा को किछि मका सिझा मु रखी देइथिले काढिकी बेसर भजा करिबा पूर्वरु। ता सहित देखंतु आमे रसुण कंचा लंका को टिके छेची देबा भल भाबरे ता सहित आमे दे देबा सिझा मका आउ टिके लूण स्वाद अनुसार दे देबा ता सहित 4-5 बुंदा लेंबू रस पूरा चटपटा राग आउ रसुण रो फ्लेवर रे ए मका सिझार पागटा बहुत बढ़िया रहइबो आउ विशेष करी पखाला भात रे बहुत बढ़िया जमिबो। आपण माने निश्चय पखाल भात सहित मका सिझार एमिति पागटे प्रस्तुत करिके खांतु देखिबे बहुत बढ़िया मजा आसीजिबो पखाल भात रे। आपण माने एमिति प्रस्तुत करंतु दही छुंक पखाल सहित विभिन्न प्रकार व्यंजन। आगो को आसुची खरा दिन झांजी पवन निश्चय एमिति ठंडा ठंडा माटी पात्र रे रोसई करिके आपण माने परसी दियंतु ठंडा ठंडा दही पखाल आउ गरम गरम भजा ता सहित पिठो आउ पोड़ा पोड़ीर पाग मजा आसीजिबो खाइकी। आउ आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिछि निश्चय जणेबे विनम्रतार सहित अनुरोध। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखाबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ। समस्तंको पखाल दिवसर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।